हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैकेंसी विस्टा। ओडिशा आदर्श विद्यालय तरफ आसी अछि केतोटी वैकेंसी। और ये वीडियो रे हमें देखिबा से वैकेंसी पाई एज क्वालिफिकेशन सैलरी पुनी सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहिछि। चलंतु वीडियो को हमें स्टार्ट करिबा। ए रिक्रुटमेंट आसी अछि ओडिशा आदर्श विद्यालय बालीढिपा झारबंध बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तरफ जो कैंडिडेट मान योग्यता अच्छी पुणी इच्छुक अटंती यही सब पोस्ट पाई आवेदन करि परिबे। सपोर्टिंग स्टाफ पोस्ट पाई आसी अछि रिक्रुटमेंट ओडिशा आदर्श विद्यालय बॉयज हॉस्टल रे। एड्रेस होची बालीढिपा झारबंध बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे। वैकेंसी डिटेल्स हमें देखिबा। प्रथम पोस्ट नाम होची वार्डन पोस्ट। ओनली मेल कैंडिडेट ए पोस्ट में आवेदन करि परिबे। क्वालिफिकेशन मागिछि बीए बा बीएससी करथिबे। एज मागिछि मिनिमम 30 बयस मैक्सिमम 60 बयस। सैलरी रहिछि 21,175 टंका पर मंथ। ए पोजीशन पाई गोटे वैकेंसी रहिछि। द्वितीय पोस्ट नाम होछि चौकीदार कम स्वीपर। ए पोस्ट पाई ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करि परिबे। क्वालिफिकेशन मागिछि 10th पास। मिनिमम एज मागिछि 21 बयस मैक्सिमम एज मागिछि 32 बयस। ए पोस्ट पाई सैलरी रहिछि 7,500 टंका पर मंथ। ए पोजीशन पाई गोटे वैकेंसी रहिछि। तृतीय पोस्ट नाम होछि हेड कुक। ए पोस्ट पाई ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करि परिबे। कोनोसी क्वालिफिकेशन मागिनि। मिनिमम एज मागिछि 30 बयस मैक्सिमम एज मागिछि 40 बयस। ए पोस्ट पाई सैलरी रहिछि 9,000 टंका पर मंथ। ए पोजीशन पाई गोटे वैकेंसी रहिछि। चतुर्थ पोस्ट नाम होछि असिस्टेंट कुक। ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करि परिबे। कोनोसी क्वालिफिकेशन मागिनि। मिनिमम एज मागिछि 21 बयस मैक्सिमम एज मागिछि 32 बयस। सैलरी रहिछि पोस्ट पाई 6,750 टंका पर मंथ। ए पोजीशन पाई दुईटी वैकेंसी रहिछि। एप्लिकेशन फॉर्म पुनी अदर डिटेल्स आपण माने डाउनलोड करि परिबे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो वेबसाइट रो। वेबसाइट होछि www.bargarh.odisha.gov.in। आ जो कैंडिडेट माने इच्छुक अटंती सब पोस्ट पाई से माने रजिस्टर पोस्ट बा स्पीड पोस्ट द्वारा पठै परिबे समस्त डॉक्यूमेंट को। एड्रेस होछि द प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय एट बालीढिपा पीओ झारबंध डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ओडिशा पिन 768042। आ लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लिकेशन होछि 5/3/2026। ता पूर्वरु पठेया पे चेष्टा करिवे। एप्लिकेशन फॉर्म को आपण माने फिजिकली देई परिबेनी बा कोरियर द्वारा पठेई परिबे नाही। जदि आपनको एप्लिकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट थाए बा ड्यू डेट परे आपनको एप्लिकेशन जदि पहुंचीबो ताहले आपनको एप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्टेड ही जबो। पोस्टल डिले पाई ओएबी अथॉरिटी रेस्पोंसिबल हेबे नाही। सेते पाई शीघ्र पठेवा पाई चेष्टा करिवे। ओएबी अथॉरिटी को पाखरे राइट्स अछि जनकर एप्लिकेशन बा समस्त एप्लिकेशन को से कैंसल करि परिबे कोनोसी कारण न दर्शाई। ओडिशा आदर्श विद्यालय हॉस्टल रे सपोर्टिंग स्टाफ पोजीशन पाई कोन कोन गाइडलाइन सब रहिछि आमे देखिबा। प्रथम पोस्ट रो नाम होछि वार्डन पोस्ट। ए पोस्ट में गोटे वैकेंसी रहिछि। ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करि परिबे। ए बॉयज हॉस्टल वैकेंसी पाई क्वालिफिकेशन मागिछि बीए बा बीएससी करथिबे फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तांको 24 घंटा हॉस्टल रहिबाको पड़िबो। मिनिमम एज मागिछि 30 बयस मैक्सिमम एज मागिछि 60 बयस। पुनी 2 ईयर एक्सपीरियंस मागिछि हॉस्टल मैनेजमेंट उपरे। और सैलरी रहिछि 21,175 टंका पर मंथ। ता सहित रहिछि ईपीएफ शेयर ऑफ एम्प्लॉय। प्रेफरेंस मिलिबो लोकल कैंडिडेट को जो माने ओडिशा आदर्श विद्यालय से पाखरे रहुछंती। जदि लोकल कैंडिडेट आवेदन करनांती ताले से पाख ब्लॉक रे थिबा कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलिबो। जदि एई ओएबी रे कार्य करतबा कोनोसी टीचर ए वार्डन पोस्ट कार्य तोलेबाको चाहुचंती ताहले तांको एक्स्ट्रा मंथली सैलरी मिलिबो 3,000 टंका तांकर टीचर सैलरी को छाड़ी की। आ तांको हॉस्टल राति रे मध्य रहियाको पड़िबो। पुनी समस्त रेस्पोंसिबिलिटी नेबाको पड़िबो।
फिजिकाली मेंटाली स्ट्रंग थिबा रिटायर्ड टीचर मध्य एई पोस्ट ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଏଜ୍ 62 ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ୱାର୍ଡେନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ଚୌକିଦାର କମ୍ ସୁଇପର। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲାରୀ ରହିଛି 7,500 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଇପିଏଫ୍ ସେୟାର ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ମାଗିଛି 21 ବୟସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ମାଗିଛି 32 ବୟସ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି 10th ପାସ୍। ତୃତୀୟ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ହେଡ୍ କୁକ୍। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 24/7 ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି 9,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଇପିଏଫ୍ ସେୟାର ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ମାଗିଛି 30 ବୟସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ମାଗିଛି 40 ବୟସ। କୁକିଂ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିବ। ଜଣେ କୁକ୍କୁ ନିଜର ପୋଷାକ, ରୋଷେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମିଟି କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଜିନିଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ, ଖାଦ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ରୋଷେଇର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ଥିତିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ଚୟନ କରିବେ। ରୋଷେଇଆ ଏଲ୍‌ପିଜି ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍କୁ 24/7 ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି 6,750 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଇପିଏଫ୍ ସେୟାର ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ମାଗିଛି 21 ବୟସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ମାଗିଛି 32 ବୟସ। ଦୁଇଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି କୁକିଂ ଉପରେ। ଏହି ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ଏଠି ଏଫିକ୍ସ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବେ। ନିଜର ନାମକୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟରରେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଫାଦର ବା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଲେଖିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଦେବେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏଠି ଲେଖିବେ। ପୁଣି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଖିବେ। ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ହେଉଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ର ଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣ ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍ ନା ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ 10th ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଦେବେ। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଲେଖିବେ। ମାର୍କ କେତେ ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ପୁଣି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଲେଖିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ, ପୁଣି ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ, ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନର ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ, ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ, ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର, ପୁଣି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏଠି ଲେଖିବେ। ପୁଣି ଅଦର ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ, ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ, ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର, ପୁଣି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଏନ୍ଜିଓ ମେନସନ୍ କରିବେ। କେଉଁ ଇୟରରୁ କେଉଁ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖିବେ। ସେହିଭଳି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରୁ ଏବଂ କରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବେ। ପୁଣି ଡେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ନିଜର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଆଉ ଏ ନୋଟିଫିକେସନର PDF ଲିଙ୍କକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପକାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।